Ano yung pre? Agorder tayo na. Pre, ano tayo ko? Ano order rin tayo? Nakarti. Daga nga Paris load. Paris Mami overload. Soup number 5. Chicken Paris. Ado na paray. Ado kayo mo order tayo mahiwagang Paris. Kin mahiwagang snack paray. Adine pare, adine. Soup number 5. Soup number 5. Apod. Data paray. Data. Paris Mami. Kompleto ata paray. Adine pare, adine. Jay. Adine tanga ta aja. But in balls. At data pare. Ito order tayo. Ay, ma'am. Sir. Yes, sir. Ano pong order nila? Order kami man ti mahiwagang Paris yung ma'am. Ay, mano, sir. Ilan po? Bali, upat nga kwa, madam? Upat nga order? Pat ka order. Upat nga order? Okay. Sir, baka gusto nyo i-try yung yung bago naming pares. Yung Hello San Pedro. Hello San Pedro, wow! Meron po siyang bone marrow, may balot. Punay Paris. Yes, sir. Bone marrow. Ano mo kunayo, paray? Aji bone marrow pare. Ada ti sultutin iji uno unig na. Punay yan. Sa bulalaw. Isla bulalaw? Apo. Tana lang nakakita ti ko ako pare. Jagla ko ti pare. Apo. Pedro ada ni bone marrow na. Bone marrow na. Lang may susurot kanyang pare. Sige rad ma'am, ajilat ta kanon? Yes, sir. Ajilat ta kanon ti bone marrow na, bone marrow. Wen. Baka dapat ti sa baling putahayo ta Ayan na, madam. sir. Meron po kaming mahiwagang pansit. Oh, Mahiwagang pasit ka na paray. At saka may overload, ma'am. Overload mami. Wow. nakagupare Nakadugayam. Ang pinigos pare. Aji overload mami. Madam aji overload mami anati ko anati day. Anati May overload, mami, sir. At dati kuwana, lechon kawali, chicharon bulaklak. punay. Yes, sir. Adati ko na aji ma'am. Adati previous na. Kas pagiringan ko. Libusan. Adda ba previous na nga ko kajay? Adda, sir. Pumayat. Mayat. Sir, adda po yung previous na pansit bulaklak. Pansit. Pare. Dapat kayang baray. Pansit mulagat pa, Wait. dapat kaya mo. Baka dapat Ano itikwad. yung pansit mulagat man? Kahit gawin Wait. para mananadyo pansit Dapat itikwad dati pare. Pansit katurukin pansit katuba kayo paray. Ay! Kin pansit kapagkat. Sige, next nga papantay ito. Uy, naramanan tayo kayo paray. So, Sa ganaan tayo man. iso nga may gamit ti mahiwagang pares. Madugayam ti recipe dati ya paray. Ay, nagaw, ado na yun, nag-imas pa yun. Wen, Mapilyan ka nga talaga. mapilyang Sige nga pare, talaga na. ano natin ma'am? Ano ti order mo? Adi ka pare. Adi adati ano? Bulaklak na bulaklak. Ay, ko Chicharon bulaklak! Chicharon bulaklak. Chicharon Ada bulaklak. ma'am? Chicharon bulaklak. Natani oh. Ay, ado. Win pare. Ay, ado. Oh. Chicharon. Sige, Paris Mami. Ano? Order ako. Wen, i-order yung RJ kay yung pare. Sige, tagimay sa nga chicharon agida, chicharon bulaklak na. Ayun pansit mulagat. Soup number 5, bat and balls. Ano ganyan pare? Kinorder mo mit amin yung pare G kahit kau. Di ba? Kurang pa isa. Puro yung sa pare. Kaya talata na Paris overload din pare. Okay. Diyan tati order may madam. Okay. Okay. Paano nga minuto madam? 2 minutes, sir. Apo, nag-bake ka na pa. Nagparatak kayo pare. Agtugaw ko yung din pare ta ako. Sina ko pare. Wen, agpisto kayo din ta urain tayo pare.